خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ تھاٹ آف دا ڈے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ پھر ایک بار داؤد کے تعلق سے ہی ہے، کیونکہ ہم سموئیل کی کتاب میں سے گزر رہے ہیں، سموئیل کی کتاب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہمیں داؤد کا ہی ذکر فی الحال مل رہا ہے بار بار۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، پہلے ہم نے دیکھا کہ داؤد ساؤل کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آتا ہے، حالانکہ ساؤل جانی دشمن ہے اس کا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ داؤد یونتن کے بیٹے کے ساتھ، جس کا نام مفی بوست ہے، نہایت نیکی کے ساتھ اور نہایت کرم اور مہربانی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ آپ کو یاد ہو پچھلی کچھ چیپٹرز جو ہم نے پڑھے تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ یونتن جو کہ ساؤل کا بیٹا ہے، وہ داؤد کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتا ہے اور اس کو اپنے باپ کے ارادے سے باخبر کرتا ہے کہ ساؤل اس کو مارنا چاہتا ہے، سو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے۔ اور یونتن کا بیٹا مفی بوست، ان کے سارے گھرانے میں سے ایک شخص بچتا ہے جس کا نام مفی بوست تھا اور وہ دونوں پاؤں سے لنگڑا تھا۔ اور داؤد کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ ساؤل کے گھرانے میں سے مفی بوست باقی بچا ہے تو وہ اس کو بلوا بھیجتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ وہ لود بار میں امییل کے بیٹے مکیر کے گھر میں ہے۔ سو داؤد بادشاہ نے لوگ بھیج کر لود بار سے امییل کے بیٹے مکیر کے گھر سے اس کو بلوا لیا۔ اور داؤد نے بڑی خوبصورت بات اس سے کی، اس نے کہا کہ مت ڈر، کیونکہ میں تیرے باپ یونتن کی خاطر ضرور تجھ پر مہربانی کروں گا اور تیرے باپ ساؤل کی ساری زمین تجھے پھیر دوں گا اور تو ہمیشہ میرے دسترخوان پر کھانا کھایا کر۔ اور یہ صرف خالی خولی باتیں ہی نہیں تھی بلکہ عملی طور پر اس پر عمل کیا گیا۔ تب بادشاہ نے ساؤل کے خادم زیبا کو بلایا اور اس سے کہا کہ میں نے سب کچھ جو ساؤل اور اس کے سارے گھرانے کا تھا تیرے آقا کے بیٹے کو بخش دیا، سو تو اپنے بیٹوں اور نوکروں سمیت زمین کو اس کی طرف سے جوت کر پیداوار کو لے آیا کر تاکہ تیرے آقا کے بیٹے کے کھانے کو روٹی ہو۔ پر مفی بوست جو تیرے آقا کا بیٹا ہے میرے دسترخوان پر ہمیشہ کھانا کھائے گا۔ اور زیبا کے 15 بیٹے اور 20 نوکر۔ دوستوں کے ساتھ نیکی کرنا تو بڑا آسان ہے، دوستوں کے ساتھ دوستی نبھانا بڑا آسان ہے، لیکن اپنے دشمن کے ساتھ بھی نیکی کے ساتھ پیش آنا، یہ داؤد نے ہمیں کر کے دکھایا کہ کس طرح سے خدا کے ممسوح کے ساتھ، اپنے بادشاہ کے ساتھ جو کہ ایک وقت میں اس کا بھی بادشاہ رہا، خدا کا ممسوح رہا، خدا کا برگزیدہ رہا، وہ کیسے اس کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اور صرف اس کی زندگی میں ہی نہیں بلکہ اس کے مرنے کے بعد بھی ساؤل کے ساتھ، اس کے بیٹے یونتن کے ساتھ اور یونتن کے بیٹے مفی بوست کے ساتھ بھی بڑی نیکی کے ساتھ اور کرم کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اور وہ یہ کہتا ہے ساؤل کے گھرانے کے خادم زیبا کو، اس کو بلا کر یہ کہتا ہے کہ جو کچھ تیرے آقا کا تھا وہ میں سب اس کے بیٹے کو لوٹاتا ہوں۔ اور یہ ایک بہت بڑی نیکی تھی، یہ ایک بہت بڑا کرم تھا، ایک بہت بڑا خوبصورت سٹیپ تھا جو داؤد نے ساؤل کے گھرانے کے لیے، یونتن کے گھرانے کے لیے اور یونتن کے بیٹے مفی بوست کے گھرانے کے لیے کیا۔ تو مفی بوست یروشلم میں رہنے لگا کیونکہ وہ ہمیشہ بادشاہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتا تھا اور وہ دونوں پاؤں سے لنگڑا تھا۔ اور وہ خوبصورت خصوصیات جو ہمیں داؤد کی زندگی میں نظر آتی ہیں وہ اس کو منفرد بناتی ہیں۔ بائبل مقدس کی خوبصورت شخصیات میں سے ایک انتہائی خوبصورت، منفرد، خدا کے دل کے قریب شخص ہمیں داؤد نظر آتا ہے اور آج کل ہم اسی کی زندگی کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ سو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس بائبل ریڈنگ پلان کو میرے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند کی برکت، خداوند کی رحمت، خداوند کی محافظت ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ بنی رہے۔ کل پھر نئے چیپٹرز کے ساتھ، نئے تھاٹ آف دا ڈے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے تیتس 3 باب، ان کو یاد دلا کہ حاکموں اور اختیار والوں کے تابع رہیں اور ان کا حکم مانیں اور ہر نیک کام کے لیے مستعد رہیں، کسی کی بدگوئی نہ کریں، تکراری نہ ہوں بلکہ نرم مزاج ہوں اور سب آدمیوں کے ساتھ کمال حلیمی سے پیش آئیں، کیونکہ ہم بھی پہلے نادان، نافرمان، فریب کھانے والے اور رنگ برنگ کی خواہشوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے اور بدخواہی اور حسد میں زندگی گزارتے تھے۔
नफरत के लायक थे और आपस में कीना रखते थे। मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत जाहिर हुई तो उसने हमको निजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुद्स की हमें नया बनाने के वसीला से, जिसे उसने हमारे मुनज्जी यसु मसीह की मारिफत हम पर इफरात से नाजिल किया, ताकि हम उसके फजल से रास्तबाज ठहर कर हमेशा की जिंदगी की उम्मीद के मुताबिक वारिस बने। ये बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों का यकीनी तौर से दावा करे, ताकि जिन्होंने खुदा का यकीन किया है वो अच्छे कामों में लगे रहने का ख्याल रखें। ये बातें भली और आदमियों के वास्ते फ़ायदा मंद हैं, मगर बेवकूफ़ी की हुज्जतों और नसब नामों और झगड़ों और उन लड़ाइयों से जो शरीयत की बाबत हों परहेज कर, इसलिए कि ये ला हासिल और बेफ़ायदा हैं। एक दो बार नसीहत करके बिदती शख्स से किनारा कर, ये जान कर कि ऐसा शख्स बरगश्ता हो गया है और अपने आप को मुजरिम ठहरा कर गुनाह करता रहता है। जब मैं तेरे पास इर्तमास या तिखकुस को भेजूं तो मेरे पास नेकप्लुस आने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने वहीं जाड़ा काटने का कसद कर लिया है। ज़ैनस आलमी शरा और अपलूस को कोशिश करके रवाना कर दे, इस तौर पर कि उनको किसी चीज़ की हाजत ना रहे और हमारे लोग भी ज़रूरतों को रफा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें, ताकि बेफल मेरे सब साथी तुझे सलाम कहते हैं जो ईमान के रूह से हमें अजीज रखते हैं, उनसे सलाम कह। तुम सब पर फजल होता रहे, आमीन। दूसरा सैमुएल उसका 8 बाब। इसके बाद दाऊद ने फिलिस्तियों को मारा और उनको मगलूब किया, और दाऊद ने दारुल हुकूमत की इनान फिलिस्तियों के हाथ से छीन ली, और उसने मुआब को मारा और उनको जमीन पर लटा कर रस्सी से नापा। सो उसने कत्ल करने के लिए 2 रस्सियों से नापा और जीता छोड़ने के लिए एक पूरी रस्सी से। यूं मुआबी दाऊद के खादिम बनकर हदिये लाने लगे। और दाऊद ने जुबा के बादशाह रहूब के बेटे हुदद अज़र अपनी दरियाए फरात पर की सल्तनत पर फिर कब्जा करने को जा रहा था मार लिया, और दाऊद ने उसके 1700 सवार और 20,000 प्यादे पकड़ लिए। और दाऊद ने रथों के सब घोड़ों की खूंचे काटी, पर उनमें से 100 रथों के लिए घोड़े बचा रखे। और जब दमिश्क के इरामी जुबा के बादशाह हदद अजर की कुमक को आए तो दाऊद ने इरामियों के 22,000 आदमी कत्ल किए। तब दाऊद ने दमिश्क के इराम में सिपाहियों की चौकियां बिछाई। सो इरामी भी दाऊद के खादिम बनकर हदिये लाने लगे। और खुदावंद ने दाऊद को जहां कहीं वो गया फतह बख्शी। और दाऊद ने हदद अजर के मुलाजमों की सोने की ढालें छीन ली और उनको यरूशलेम में ले आया। और दाऊद बादशाह बता और बेरूती से जो हदद अजर के शहर थे बहुत सा पीतल ले आया। और जब हमात के बादशाह तोगी ने सुना कि दाऊद ने हदद अजर का सारा लश्कर मार लिया, तो तोगी ने अपने बेटे योराम को दाऊद बादशाह के पास भेजा कि उसे सलाम कहे और मुबारकबाद दे, इसलिए कि उसने हदद अजर से जंग करके उसे मार लिया, क्योंकि हदद अजर तोगी से लड़ा करता था और योराम चांदी और सोने और पीतल के ज़रूफ अपने साथ लाया। और दाऊद बादशाह ने उनको खुदावंद के लिए मखसूस, उसने उन सब कौमों के सोने चांदी को मखसूस किया जिनको उसने मगलूब किया था, यानी इरामियों और मुआबियों और बनी अमून और फिलिस्तियों और अमालिकियों के सोने चांदी और जुबा के बादशाह रहूब के बेटे हदद अजर की लूट को। और दाऊद का बड़ा नाम हुआ जब वो नमक की वादी में इरामियों के 18,000 आदमी मार कर लौटा। और उसने अदूम में चौकियां बिठाई, बल्कि सारे अदूम में चौकियां बिठाई, और सब अदूमी दाऊद के खादिम बने। और खुदावंद ने दाऊद को जहां कहीं वो गया फतह बख्शी। और दाऊद ने कुल इसराइल पर सल्तनत की। और दाऊद अपनी सब रैयत के साथ अदल व इंसाफ करता था। और जरोया का बेटा युआब लश्कर का सरदार। और दाऊद ने कुल इसराइल पर सल्तनत की। और दाऊद अपनी सब रैयत के साथ अदल व इंसाफ करता था। और जरोया का बेटा युआब लश्कर का सरदार था। और अखीलूद का बेटा यहोशफत मौरख था। और अखीतोब का बेटा सदूक और रबी यातर का बेटा अखी मलिक काहिन थे। और शिराया मुंशी था। और यहूयदा का बेटा बिनाया करेतियों और फिलितियों का सरदार था। और दाऊद के बेटे काहिन थे। दूसरा सैमुएल इसका 9वां बाब। फिर दाऊद ने कहा, क्या साउल के घराने में से कोई बाकी है जिस पर मैं यूनतन की खातिर मेहरबानी करूं? और साउल के घराने का एक खादिम बनाम जीबा था, उसे दाऊद के पास बुला लाए। बादशाह ने उससे कहा, क्या तू जीबा है? उसने कहा, हाँ तेरा बंदा वही है।
तब बादशाह ने उससे कहा, क्या साउल के घराने में से कोई नहीं रहा ताकि मैं उस पर खुदा की सी मेहरबानी करूं? जीबा ने बादशाह से कहा, यूनतन का एक बेटा रह गया है जो लंगड़ा है। तब बादशाह ने उससे पूछा, वो कहाँ है? जीबा ने बादशाह को जवाब दिया, देख वो लूद बार में अमीएल के बेटे मकीर के घर में है। सो दाऊद बादशाह ने लोग भेजकर लूद बार से अमीएल के बेटे मकीर के घर से उसे बुलवा लिया, और साउल के बेटे यूनतन का बेटा मफीबूसत दाऊद के पास आया और उसने मुंह के बल गिर कर सजदा। तब दाऊद ने कहा, मफीबूसत। उसने जवाब दिया, तेरा बंदा हाजिर है। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे बाप यूनतन की खातिर जरूर तुझ पर मेहरबानी करूंगा और तेरे बाप साउल की सारी जमीन तुझे फेर दूंगा और तू हमेशा मेरे दस्तरखान पर खाना खाएगा। तेरा बंदा है क्या चीज जो तू मुझ जैसे मरे कुत्ते पर निगाह करे? तब बादशाह ने साउल के खादिम जीबा को बुलाया और उससे कहा कि मैंने सब कुछ जो साउल और उसके सारे घराने का था तेरे आका के बेटे को बख्श दिया। सो तू अपने बेटों और नौकरों समेत जमीन को उसकी तरफ से जोत कर पैदावार को ले आया कर, ताकि तेरे आका के बेटे के खाने की रोटी हो। पर मफीबूसत जो तेरे आका का बेटा है मेरे दस्तरखान पर हमेशा खाना खाएगा। और जीबा के 15 बेटे और 20 नौकर थे। तब जीबा ने बादशाह से कहा, जो कुछ मेरे मालिक बादशाह खादिम को हुक्म दिया है तेरा खादिम वैसा ही करेगा। पर मफीबूसत के हक में बादशाह ने फरमाया कि वो मेरे दस्तरखान पर इस तरह खाना खाएगा कि गोया वो बादशाह ज़ादों में से एक है। और मफीबूसत का एक छोटा बेटा था जिसका नाम मीका था। और जितने जीबा के घर में रहते थे वो सब मफीबूसत के खादिम थे। सो मफीबूसत यरूशलेम में रहने लगा, क्योंकि वो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाता था और वो दोनों पांव से लंगड़ा था। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन।